싹 타임에다. 싹 진짜. 싹 타임에 가는 거야. 너무 পরিষ্কার। এটা একটা বাচ্চা মেয়ে ও দেখলাম এসে যে ওই একটা গাছের মধ্যে শি ওয়াজ হ্যাঙ্গিং ইটস স্মল গার্ল এজড অ্যারাউন্ড 11 years old she is a new admission taker in Don Bosco school she used to study in the hostel তো now investigation will be done ইনভেস্টিগেশনের পরে আপনাদেরকে জানাবো ang apurga kunu ya kasang kasang nang ko miya bu pilok thang ta ngam phong wa si kwa ti hine sa haro ang bono kunu hi bu hin ya kisu bu ya ang bono tam hina tang sa বকলা পরে class 6 ক্লাস 6 বয়স সংখ্যা 12 বছর 12 বছর কারো কেবো আবো হাইরক বুইদে খলাইকা বা ফাসিরি বথারকা তামরক সানাই না আবো হাইরক abo haila khaya kunu na pha khaya mi song bai kok saya kon si ko tong tong ko na ti rok kre 게문에 뭐 사진 럭데 abo bo sa chung na ti ki thang kana man chu ko ro ko thang kana 너거 ke bo 너거 걸 개불게 꿀 로모 사오 똥나 wa tu no ko 부아 두노 그러니까 너 좀 백불게 비는 부아로 사자기 똥만이 ba yi khen lo ko fa sa sa ya 아기로고 아보 하이케 아기 너고고 사가 사다고도 사다 파는 어느 바로 가 봐. 아기 너고로고 티나니 아보 하이케로고 타탕 사사 꼬나 아들어 거 탕야. 와서 거는 뭐 아들어 네 부고 페이스 페이퍼야 비니 니니까 뭐 할까 뭐 아들이 페이퍼라 가 꼬는 송만이야 뭐. 오 고속 사가 동나이 뭐 지시오 앙사이 말이야. 너봉 사가리 뭐니 봉 사가리 기자 아니 뭐 그러는데 버마. 뭐 감이 끼셔서 그래 그럼 키스노 봐라. 엘까는 그 이거 너무 좋아. 니네 세라도 걸어 보세요 Seraya ni selama beri okoran teman setelah kos tunggu. Apa ke kelas 2 apa itu bang lawa. bang no